traduire. Je vais parler en français, après on doit traduire en arabe pour comprendre les fondements de la chose. Et là, je ne vais pas discuter avec vous le dilemme, comment nous allons enseigner les jeunes, mais déjà, après en français, if you want in English. Ok, alors, aujourd'hui, il y avait un petit malentendu. Une autre intervenante, je n'étais pas programmé tout à l'heure, ma fille est malade, donc je préfère aller faire ma séance de sport pour me déstresser un petit peu. Badr m'a appelé, j'ai ma clé, vous serez intervenu. Je parle de quoi? De l'importance de l'entrepreneuriat dans le web. À 17h, je vais animer un atelier du réel au virtuel. Donc, si on l'entrepreneuriat dans le réel, le virtuel. Il faut faire entreprendre dans un monde réel, faire générer le premier sou, le premier dirham. Après, on pourra le dupliquer de manière virtuelle. شو المشكل اللي كيوقع؟ نقدر نقول تحت؟ Oui. Je ne me sentais pas bien. Alors, je suis rapide, Jacket. Alors, شو المشكل اللي كيوقع؟ هو أن كل شيء كيبغي يدخل الفيرتوال. الفيرتوال c'est pas un univers. C'est vraiment que tu veux. Je ne sais même pas quoi faire. Est-ce que générer un business? Est-ce que faire du code? Est-ce que travailler sa communication? Est-ce que faire des photos? Est-ce que faire des posters? Est-ce que générer un flux? Est-ce que générer de la population? Quoi faire? Alors, le cœur de votre business, le produit, c'est un produit, c'est un service. Ah, c'est pas. Le produit, c'est un service. Et après, tu te retrouves dans un dilemme. Qu'est-ce que je dois maîtriser dans un premier temps? Est-ce que maîtriser le codage? Est-ce que maîtriser le flux de mon business? Est-ce que maîtriser mes clients? Est-ce que maîtriser mon équipe que j'en ai pas? Quoi faire? Alors, je sais pas, c'est... Alors, 100 ans, une fois qu'on est en train de créer un business, on se base sur un business familial. Moulhanout qui dit Moulhanout. Najjar, un menuisier, il est en train de créer un business en menuisier. Alors, il commence à développer son business. Une fois qu'on commence à développer son business, on commence à trouver d'autres méthodes, à innover afin d'augmenter les ventes. Le business, il est là, le produit, il est là. On cherche à innover, comment développer encore plus notre produit et élargir notre sphère de clientèle. C'est-à-dire, j'ai 10 clients, j'ai le même produit. L'année prochaine, je veux avoir 100 clients. Après, 150 clients. Est-ce que je change mon produit? Non. Qu'est-ce que je change? Je développe ma stratégie de communication. Alors là, avant, il fallait préparer un flyer, imprimer le flyer, distribuer le flyer, disons un budget de 10 000 dirhams. Pour les gens qui connaissent bien les flyers, comment développer, c'est un budget de 10 000 dirhams. Maintenant, un budget de 10 000 dirhams que nous allons investir avec Google, avec Facebook, ça peut toucher 1 million ou bien 2 millions de personnes, de prospects. Avant, 10 000, on pourra faire, je ne sais pas, 5 000 flyers. Alors, grand max, nous allons toucher, disons, 20 000. Grand max, avec un budget de 10 000 dirhams. Avec un budget de 10 000 dirhams sur le web, aujourd'hui, on pourra toucher 1 million ou bien 2 millions de personnes. Là, il y a une différence. Mais, de base, je maîtrise mon produit. Le produit, il est là, le packaging est là, tout ce qui est chaîne logistique, elle est là. شنو المشكل اللي كيوقع دابا؟ هو الناس كيسحبوا الويب، تدخل الويب تلقى الفلوس. كليكي يطلعوا الدراهم، يبداو لي السوق، ياك؟ Pour cette raison, les gens ne réussissent pas. Parce qu'on ne كيبداوش من البداية. On ne commence pas par le début. شنو هو le début? C'est quoi ma passion? Qu'est-ce que شنو أنا اللي كيعجبني؟ C'est pourtant je suis un musicien. Je suis en train de... J'ai une belle voix. Ça me rappelle quelqu'un, Mohamed Amin, c'est un ami. Alors là, ok, أنا عندي صوت مزيان. Très bien, ça c'est ma passion. Je développe encore plus mes techniques. خصني اللي يكتب، خصني اللحن، خصني اللي يضرب، خصني الموسيقى، خصني بزاف د الحوايج. قبل باش نوصل لهذا الشيء سي فريمون لا ميغ ابوار. دايوغ راه شفتوا واحد السيد اللي دار كليب فيديو بالتليفون ابخي بوم لو بوز. قبل باش دير كليب فيديو كليب في التليفون وتشوف البوز سي فريمون لا ميغ ابوار. كيفاش دار لو بوز؟ بدا راسو كانوا ضاحكين ناشطين
Ils ont partagé le buzz. Après, les gens ont étolé, la communication, le produit est là. Donc, nous avons maintenant, comment entreprendre dans le web? Il y a 4 étapes. La première étape, c'est définir d'abord mon produit ou service. Je sais le produit d'IALI ou je sais le service d'IALI. Et le tester dans un monde réel. Mais je vais dire le web. Je sais un monde réel. Par exemple, je suis un informaticien qui essaie de faire des sites web. Tout à l'heure, j'ai fait de sushi. مشيت عند واحد الريستو كيفاش تسوشي تقول لي اوكي السلام عليكم اسكو vous avez un site web pourquoi faire اسكو تقول لي راه مزيان تكون عندك سيت ويب اسكو تقول لي سيت ويب راه واعر باسكو انا شويه ان كودور شنو تقول لي ها باق علاش محتاجو علاش ماركتينغ Augmenter les ventes. pour augmenter Les ventes. اللي غتنباكت على شي d'affaires. Oui. ربحني فلوس ربح الفلوس. Tout court. ويل ماشي ويل ماشي اي ويل يو ويل. لا حنا كنديرو اي ويل غادي ندير كي قلت انا غادي ندير. ماشي اي ويل وين. اوكي. Alors ملي غتمشي عنده شنو الارغيومون تقول لي je suis un bon codeur. Je sais faire des sites web. Non, غتقول لي شوف انا غنصاوب لك un site web qui va augmenter encore plus votre chiffre d'affaires et qui va travailler encore plus votre notoriété. يقول لي خويا يقول لك خويا شوف خويا حنا on fait 100 clients par jour. C'est notre maximum. On ne peut pas aller plus loin. Il y a une limite. Là, quand c'est pour nous, il n'y a pas de limite. Le web, il y a une limite. Parce que nous avons 24 ساعة. une limite de savoir, une limite du temps, une limite de compétences. Donc, il faut savoir définir ces limites. Quand la motivation, l'enthousiasme, quand ça fait كل شيء مزيان, d'abord, heureusement, il y a la stratégie royale, donc ça l'amphi, parce que c'est vraiment un très bon amphi. C'est la première fois que je termine, l'autre fois que j'ai l'autre envie. Et là, il y a tout un changement. La course naïda, elle aime chercher le marathon. Le marathon, tout le monde qui cherche. Tu vois, qui t'aime. Mais après, qui déroule le كوكبات. كوكب الأولى, الكوكب الثاني. Alors, avec l'eau, le marquis qui définit, c'est quoi votre savoir-faire? Et c'est quoi votre rythme? C'est quoi? Comment vous allez définir le rythme ou le savoir-faire? Comment faire? À votre avis? Alors, une fois qu'il me le rythme, une fois que je cherche à m'adapter avec le rythme pour trouver ma place dans le marché, alors qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir cette étape? Je dis ça tout à l'heure. L'entraînement, c'est-à-dire le test. Le test pour quoi faire? Pour me connaître. Voilà, mes limites. Je ne peux pas dire ou je ne peux pas dire. علاش؟ parce que une fois غتخرج للسوق شحال من حق عندك في ليرور مع ان كليون واحد اون سول فوا. علاش اون سول فوا؟ باسكو منك عادات اللي عرف يصوب ابليكاسيون كيقول لك انا اونتربرونور في الويب. اي سورتو دابا مع كتصوب سيرتيفيكي نيجاتيف اول حاجه كدير سيف. لا بروميير كتسمعوني بحال هكا؟ نعم. لا واحد. Alors, لا تبقى تسخن شويه لان البيزنس فيه فلوس. الوغ اول حاجه كتشوف كتيستي راسك. بزاف الناس ما كيتيستيوش راسهم، فين كيتيستيو راسهم؟ في لا بريزونطاسيون باوربوينت، في الفيشي اكسل، اي اون باج فيسبوك كيحط لهم مثلا واحد 100 درهم ولا 200 درهم ديال ادز، وكطلع لك كيبداو لي فولورز ومزيان وكلشي مزيان وجيم ولايك وعافاك لايكي عليه، ولكن داير هي بات revenu. Alors, il faut savoir se tester. Je suis qui des programmations, codage. Donc, tu as déjà fait quelque chose. Alors, mais qu'est-ce que tu code? Est-ce que nous avons il faut le tester. Bien, nous avons testé.
واش هذاك الفيدباك اللي كيجيك سي فورسيمون اللي فري Non. نو ليوتيليزاتور ما عرفش شنو بان ميرسي حاولتي على الصوت ديالي تحب الصوت الوغ ليوتيليزاتور ما عرفش شنو باغي كاين بعض المرات ليوتيليزاتور باغي نص فيه الطون انت جايب لي نص فيه الكافيار ما باغيش دونك شنو هو المفيد عندك واش داكشي اللي كيعجبك وكتلقى فيه باسيوني بزاف وفريمون راك عارف هو لا سوليسيون ولا الكليان اش باغي Besoin. الكليان اش باغي لو بوزوان الوغ بزاف لي زانفورماتيسيان او لي كودر كيكونوا واعرين توب ملي كتقول ليه فلان راه يفو سادابتي افيك لو مارشي كيقول لك نو سا سي ان بوزوان ريال وي سي ان بوزوان ريال متفق معاك من هنا 10 سنين غادي يفهموا مي دابا شنو خصك دير تو دوا فير فيف اون اونتربريز اون مارشي on doit faire vivre ton entreprise. C'est générer un peu d'argent. Oui ou non? Alors, un, sa force se définit. Je compte un. Je n'ai la passion d'hier. Est-ce que je suis prêt à dépasser 14 heures ou la 16 heures de travail lourd? Parce que ça m'est arrivé de faire des nuits blanches. La planche blanche ou là, qui est la couleur verte. Et mon record, c'est 74 heures de travail non-stop. لدرجه ان ميم لاكتيفيتي سيريبرال ديالك ما بقاش تحكم فيها سي لا كولير كطلع كيولي قشرتك مضيقه كتولي خاصك لا كوزاليتي كوزيت alors est-ce que ton entourage va accepter ta nouvelle ou là ton nouveau mood de travail non définir mon entourage شكون من الناس اللي يخدموا معايا هادشي اللي كنقول لكم ماشي قريته سي quelque chose que j'ai vécu qui m'a causé un surmenage en 2012 donc disconnect. Après, troisièmement, c'est faire des tests. Test, maintenant, sortir un projet, faire maintenant bêta 1, bêta 2, bêta 3. D'ailleurs, regarde les applications les Kenyan d'abord, que l'on peut prendre bêta flou. Mon compte Gmail, moi je l'ai fait suite à une invitation. Flou. Je crois en 2006, en 2005, je fais ce ça Gmail. J'ai une invitation pour qu'un كل واحد qui a un compte, عنده 50 invitations et c'est partagé مع واحدين اخرين. في الاول il y avait 2 giga de stockage. D'abord, à 15 giga plus 2 que tu peux activer. واحد la méthode, tu as 17 giga de stockage. Donc toujours le bêta. Donc bêta, دخلها في la stratégie ديالك. ماشي البيتا اللي بيتا فورسي. طيري الفوتوال. شنو هي بيتا فورسي؟ وكدوز للسوق، كتاكل السربيقه كترجع. هنا بيتا فورسي، يعني انت خصك تادابتا اولا كتابوندون. شنو هي بيتا بروغرامي؟ وكتقول انا غندير لو تيست الاول نشوف كيفاش هذاك فريميوم علاش فريميوم غنشوف فريميوم شنو هو الفريميوم لوبجيكتيف سي افوار اون باز دو دوني ديال الناس اللي انتريسي بار لو برودوي ديالك وتسولهم سي بوكو بلوس بسيكولوجي اللي بغى يتعلم اكثر يمشي ليوزر ديزاين كاين دي فورماسيون في لي موك لي ماسيف اوبن اونلاين كورسز هي تجربه المستعمل كاين دي بيرسون جو كوني شدوا لي سيت ويب بدلوا الماكيت انت لا كان بدك تجربه المستعمل اللي qu'il peut faire un projet à 20 000 dirhams un travail de 15 jours une présentation de 5 à 6 slides qui transfère 20 000 25 000 francs parce que vous les sites web الناس اللي يشدوا لابليكاسيون لي درواتير كيفاش غيشوفوها ولي غوشير كيفاش غيشوفوها il y a une grande différence اللي عنده لاج علاش ما كتدخل مثلا في مرجان ولا في نابورت كيل سوبر مارشي ملي كتبغي تخلص كتلقى ديما الحلوه لتحت سي على بورتي دي لي زونفون توجور لي كولور دونك كيفاش لي كولور غادي نخدم عليهم هنا مشيتو معايا في الاول شنو هي شيرشي كوا ديفيني لا باسون ديالك شنو هي الثانيه نوتوراج الثالثه تيست لان خدمتي شي حاجه ما كتعجبكش واش غتبقى فيها ديما نو واش اصلا خدمتي شي حاجه ما كتعجبكش وفي الاول ديتي فيها وما دخلوش فلوس اش غدير ابوندوني غتابوندون دونك طون بروميير سالير سي كوا موتيفاسيون لا موتيفاسيون لا باسيون دونك كنتي كتلعب كنتي خدام شي حاجه وعاجبك واش كتسنى تخلص عليها نو تي باسيون دايوغ هادشي اللي كنقول لكم جو لو في افيك مون 10 ans يوسف
Maintenant, il veut être créateur des jeux vidéo. Donc, première étape, la séparation entre les études et la passion. Deuxième étape, qu'il a بزاف. يعني ديما عنده un temps, 1 heure, يخدم في النهار، خصو يلعب باش يعرف باش ماشي يكري شي حاجه اللي اصلا ديجا اكزيست. تكون عنده الداتا. انا جيمر، انا كنلعب بون جيمر. جو مو بريزون، شكون اللي كيعرفني؟